नाजरीन, ये कहानी है हमारे तलीमी निज़ाम की, जो बरतानिया ने तश्कील दिया, यानी अंग्रेज़ों ने हमारा तलीमी निज़ाम बनाया और 2 सदियां होने को आ रही हैं। वही निज़ाम आज तक चल रहा है। और जो बरतानवी हुकूमत ने हमारा निज़ाम बनाया था, उनके महरीन ने कहा था कि इनकी अकल हमसे आधी होती है, लिहाजा यहाँ आधे मार्क्स, यानी जो बरतानिया में रैज मार्क्स हैं वहां पे 65 मार्क्स पास मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर आधे मार्क्स यानी 32.5 यानी 32.5 मार्क्स पास मार्क्स होने चाहिए। तो नाज़रीन, इसकी इब्तदा से मैं थोड़ा सा पहले चला जाता हूं कि बरतानवी हुकूमत ने इंडो पाक पर तकरीबन 1849 तक तकरीबन कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान ये इंडो पाक का नहरी निज़ाम बनाया। उसके बाद रेलवे निज़ाम की यानी इब्तदा की। तो उसके बाद जब तलीमी निज़ाम का मसला आया तो वहां पर तकरीबन 2 साल तक बरतानवी महरीन सोचते रहे कि इन इलाकों का, जो हमारे मफतूहा इलाके हैं, इनका निज़ाम तलीम क्या होना चाहिए। इस पर उनके महरीन ने 2 साल की बहस के बाद, मीटिंग्स के बाद, लॉर्ड मेकाले के सिस्टम वगैरह सबको देखने के बाद फैसला किया कि ये क्योंकि हमारे गुलाम हैं तो इसलिए यहाँ पर एक औसत दर्जे का तलीमी निज़ाम यहाँ पे लाया जाए। तो इस पर उन्होंने, नाजरीन, जो पहली मर्तबा ये इस पे इंडो पाक में मैट्रिक का इम्तिहान हुआ वो 1858 में हुआ। और उस पहला जो मैट्रिक का इम्तिहान था उसमें उन्होंने कहा कि इनकी अक्ल चूंकि आधी होती है, लिहाजा इनके मार्क्स भी, पास मार्क्स भी थोड़े रखे जाएं, आधे रखे जाएं। तो इसी तनासिब से 32.5 मार्क्स रखे गए। और फिर 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल के एग्जाम के बाद, क्योंकि असातिज़ा को काफी मुश्किल आती थी, कई असातिज़ा ने उस पर यानी दरखास्तें पेश की कि हमें परेशानी होती है, लिहाजा 1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए 33 पास मार्क कर दिए गए, 33। और नाजरीन, फिर अलमिया ये है कि वो 33 पास मार्क पाकिस्तान में भी और भारत में भी और इवन के बंगाल तक तकरीबन 1.5 सदी तक रैज रहे। और बल्कि पाकिस्तान में तो अब भी कई यानी कि तलीमी इदारों में, बल्कि हमारे सरकारी सतह पर भी 33 मार्क्स हैं। कई यूनिवर्सिटियों ने 40 कर दिए हैं, कुछ ने ज्यादा भी कर दिए हैं। और भारत ने भी तकरीबन 1 सदी तक ये रैज रहा। उन्होंने भी अब इसको चेंज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी वही 33 मार्क्स या 40 हैं। जबकि इंग्लैंड में, डेवलप कंट्रीज में कहीं 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं। यानी ये जहानत की औसत, यानी वो अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हैं। जबकि हमारे यहाँ, क्योंकि उन्होंने हमें आधी अकल का बरतानिया ने करार दिया था, तो इस वजह से 1858 से लेकर अब तक वही सिस्टम चल रहा है कि हम औसत यानी आधी अकल के हैं, लिहाजा यहाँ हमारा तालीमी सिस्टम आधा है। और फिर वही रट्टा सिस्टम चल रहा है। नाजरीन, आज तक जो किसी ने किताब छाप दी वो बगैर तहकीक के वही उसको असातिज़ा भी पढ़ाते हैं। नाजरीन, हालांकि डेवलप कंट्रीज में आप अगर जापान को देख लें तो उसमें स्कूलों में सब 3री क्लास तक मुसलसल इखलाकियात पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का कौल है कि जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। यानी पता नहीं जापानियों को किसने बताया कि वो सबसे पहले वही अदब सिखाते हैं, इखलाकियात सिखाते हैं। और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा यूरोप और फिर बरतानिया के लोग, इसके जापान के लोग अदब व अदाब में सबसे ज्यादा आगे हैं, इखलाकियात में हमसे कहीं आगे हैं। जैसे इशफाक अहमद ने कहा था कि मैं एक मरतबा जापान के कोर्ट में गया, तो जब मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं एक उस्ताद हूँ,
تو جج سمیت تمام وکلا تمام لوگ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے کہ ٹیچر آن دی کورٹس۔ ناظرین، یہ ہوتی ہیں قومیں، یہ ہوتے ہیں انقلاب، کہ وہاں پہ جب انہوں نے سنا کہ ٹیچر کورٹ میں ہے تو سب اس میں کھڑے ہو گئے۔ جبکہ ہمارے ہاں آج بھی معاشرتی علوم پڑھائی جاتی ہے، سکھائی نہیں جاتی۔ جبکہ صرف جاپان کو ہی دیکھ لیں تو وہاں پہ صبح اساتذہ بھی 10 بجے تک اور اسٹوڈنٹ بھی، بچے بھی پہلے آ کے صفائی کرتے ہیں۔ یورپ میں بھی ایسا ہے کہ کئی ہالینڈ سمیت کئی وہاں کے تعلیمی اداروں میں اگر پنشمنٹ دی جاتی ہے تو بچوں کو صفائی پہ لگایا جاتا ہے، اخلاقیات سکھائی جاتی ہے۔ اور پھر جو کتابیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ ان کو تشکیل دیتی ہے، نصاب بنایا جاتا ہے، بہت ریسرچ، تحقیق اور آنے والی صدیوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کہ انسان کیسے بنایا جائے، اس کی اخلاقیات کیسے ہوں۔ جبکہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پتنی طرح طرح کے نصاب مارکیٹ میں ہیں، اور وہ اساتذہ بھی جسٹ بچوں کو وہی سکھاتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں، بورڈ پہ بھی وہی لکھتے ہیں اور بچے بھی وہی لکھتے ہیں۔ یعنی ہم نقل سکھا رہے ہیں، عقل نہیں سکھا رہے، ٹیلنٹ نہیں سکھا رہے۔ ایک ایسی قوم جو برطانیہ نے، جو انگریزوں نے، جو غلامی کا ایک جو کیڑا وہ کیا تھا کہ یہ اوسط یعنی درجے کے آدھی عقل کے لوگ ہیں، وہ آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ نہ تو نصاب تبدیل ہو رہا ہے، بلکہ 3 قسم کے نظام تو اب بھی چل رہے ہیں، ایک مدرسہ سسٹم، ایک ٹاٹ سکول سسٹم اور ایک ایچسن سسٹم۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے 3 جنریشن بھی بن رہی ہے، اور اخلاقیات کا تو مشرط علوم پڑھائی جاتی ہے، سکھائی نہیں جاتی۔ تو ناظرین، ہمارے تعلیمی نظام کو یقیناً اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری قوم، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کی عکاسی کرتا ہوا 3 سسٹم نہیں ہونا چاہیے، مدرسہ، ایچسن اور پھر ٹاٹ سکول سسٹم۔ جب تک یہ یعنی کہ اس پر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ جو 18ویں صدی سے جو یعنی کہ یہ 1858 میں پہلا ایگزام لیا گیا تھا بر صغیر پاک و ہند میں میٹرک کا، وہ آج تک وہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ خدارا ہمیں اپنا سسٹم بدلنا ہوگا۔ تعلیمی نظام ہی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے، اور قومیں اسی بدولت ہی ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ جی ہاں، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔